Ano daw, demo account ba ulit yan, boss? King ina mo, Jerome Yumul! Demo account, eto, magkakashi na ako, pre. King ina mo ka, eto. Pandilatan mo na mata to, pre, ha? Huwag kang pipikit, ha? Sinasabi ko sa'yo. Maya tayo. Yan, maya check muna, ha? King ina mo ka, no? Demo account na. Ito, guys, laman ng Gcash. Ay, maya ko. Ay, 473k. Ayan, ha? O, baka sabihin mo, demo rin tong maya ko. Kinang ina mo. O, 473k, pre. Okay? So, magkakashin tayo dito, 50k. Ayan ha, tignan mo to ha, kung demo to ha. Cash in. Okay. Okay, lalagin ko lang yung maya ko dito, pre. Bagag! Okay, confirm. Alam, baka may makita kayong ano dyan eh. Confirm. Oh, king ina mo, Jerome Yumol, oh. Nagkashin ako, oh. Pag wala kang pangkasin, king ina mo ka, manahimik ka na lang. Okay? Okay, tingnan natin kung pumasok na. Okay, pumasok na. Bagang 50,000. 8 pesos na ang ating pera. So, gusto ko yung palduan, pre. Yung magaling malaki magbigay, pre, ha? Okay, kung di man kayo pinalag kanina, okay lang yun, guys. Chill lang kayo, pre. Pag ako pumaldo, hintayin nyo. Pag eto, pre. Surado to, pre. Pag eto tumambol, Tommy G kung G. Ang dami nag-G. Sige. Piling ko naman magbibigay to, pre. Tiwala. Ganda, maganda. Ang dami mong cards, pre. Meron kang grand, major, mini, tas minor. Okay, 8 spin lang talaga siya. Sige lang, sige lang. Spin mo, pre. Unleash spin mo, pre. Sige. Bam! 20. Nice. Dito. Dito. Wala. Okay lang. Magkano to? 5k bet lang ako, pre. Pang. 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 Pang! Tangina, sa grand pa lang yan. Sa grand pa lang yan. 5-4 na. Sa major pa. Pang. 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 Pang! 8-6, pre. Sa minor. Sa minor. Pang. 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 9-3. Last one. Sa mini. 2K. Bang. 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 Magkano? Bang. 14,000. Wow! Ang ina, eto na yun, pre. Eto na yun. Tara natin, pre. Bagang. O, ilan na? 58,000. Tang ina. May isang salita ako eh. Please. Ang ina, akin tong gabi na to. Alam ko ang akin tong gabi na to, Golden Suns. Putang ina mo kan laro ka. Player yan, pre. 24K, player. Kalukuhan, di ba ulit mag-player yan? Puta, puro player eh. Oh. Puro player eh. Player ulit yan, pare. Ha? Player ulit yan, pare. Putang ina mo! Kalukuhan ulit yan, pre. Di mag-player. Kalukuhan ulit to. Pre. Kalukuhan ulit, hindi mag-player yan, pare. Ha? Puro player, oh. Tapos, player ulit yan. Imposibleng mag-bunker yan, pare. Kalukuhan mag-bunker to ngayon. Ha? Puro player, eh. Nagpapahiwatig, eh. Tao mo! Putang ina mo! Bam! Ano? King of Baccarat, pre. Ha? King of Baccarat, pare. 96k na. 4k na lang ang babawiin, pare. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi tayo sinuswerte sa bukid ng inang pragmatic play na yan, dito tayo sa mga idol! Wow! 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 100k, pre! Tangina! Ayawan na, pare! Ayawan na, pare! Pre, ano pang hinihintay nyo, pare? Sumali na kayo sa Telegram natin. Doon tayo mamamalato. Ha? 100k na yan, pre. Kakashout ko yan, pre. Wait lang, ha?
Pare, withdraw ka sa akin ngayon. King ina ka ha. Tingnan natin, maya natin.